Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti koje su posljedice i šta se zapravo dogodilo s onim novcima, odnosno šta se događa sa DeFi prostorom nakon što su prije jedno mjesec i pol dana bili oni veliki hakovi gdje je u svega 3 tjedna ukradeno oko 500 i nešto milijuna dolara. Ja sam o tome napravio poseban video. Tu piše da je 600 milijuna ukradeno u 3 tjedna, ne samo iz jednog protokola, nego iz više njih. Te velike krađe iz DeFi protokola, odnosno to veliko mintanje kolaterala, odnosno tih umjetnih tokena, dovelo je do toga da je zapravo cijeli DeFi sustav, znači decentralizirane financije, koje se prije svega oslanjaju na Aave kao najveći protokol i sve njegove derivate i proizvode. Ako se bojiš hakera, a hardverski walleti su ti glomazni, upoznaj Tangem. Ne izgleda kao wallet, izgleda kao bankovna kartica, nema punjenja, nema kabela. Samo prisloni i potvrdi. Ima isti sigurnosni čip koji štiti sve kreditne kartice, a privatni ključ nikada ne napušta hardverski novčanik. Link za kupnju čekate dolje u opisu, nemoj odgađati, zaštiti svoj kripto danas i ostvari popust kod kupnje. Cijeli taj DeFi prostor je doživio jedan veliki odljev, znači radi se o hakerskim grupama iz Sjeverne Koreje, to je jedna ozbiljna operacija kojom upravlja država, ima neograničena sredstva i tako dalje. I oni su napravili exploit toga Kelp DAO-a na način da su mintali taj RS-ETH, to je stakani ETH, koji onda kasnije nisu odmah dampali na tržište, nego su ga koristili kao kolateral da dignu pravi ETH, da zapravo posude pravi ETH i na taj način su došli do Ethera. Jednom kad su bili u Etheru, onda ih se više ne može zaustaviti, a nisu ovo išli odmah dampati jer bi si jako srušili cijenu. I sad je tu ostalo višak tih izmintanih, tih, ajmo reći, lažnih RS Ethera i to je dovelo do velikog problema za Aave kao sustav i za Aave kao protokol i sve njegove derivate, jer se zapravo cijeli DeFi u dobroj mjeri oslanja na Aave kao najveći i najznačajniji protokol. U doba tog haka, kad se to dogodilo, evo tu je bio, svjedočili smo velikom odljevu, evo tu je pao je ovaj TVL, ovo je chart na kojem se vidi TVL, tu je negdje kraj aprila, odnosno kad se to dogodilo. I zapravo se postavilo pitanje na opće opstanka cijelog DeFi prostora. S jedne strane ste imali veliki odljev, nagađa se da je nekakvih 13 do 15 milijardi dolara u 48 sati izašlo iz DeFi-a od ukupno 100 milijardi. I sad takav jedan odljev, postavlja se pitanje opće opstanka i zapravo da li je to uopće izvedivo da DeFi uopće nastavi živjeti. Jer i dalje je taj odljev, evo tu se malo isto nastavio. A taj odljev je isto tako iz DeFi-a isto tako potaknut i sve većim brojem hakova, odnosno sve većim brojem i sve većom dostupnošću i vrlo sofisticiranih AI alata koji onda omogućuju takve hakiranja, eksploite, pronalaze bugove koji do tada nisu bili otkriveni i to onda kad dođe u ruke takvih nekih negativnih aktera, onda imamo sve veći broj hakova. I zapravo se onda postavilo pitanje da li je uopće isplativo držati svoj novac u DeFi-u. S jedne strane ste izloženi hakiranjima, s druge strane yieldovi su sve manji, zato što bear market je i tako dalje. I uglavnom cijeli DeFi prostor je doveden u jednu nezavidnu situaciju i taj odljev je zapravo potaknuo cijeli DeFi prostor da se konsolidira i da izađe s nekakvim rješenjima. U prvih par dana nakon što se to dogodilo, svaki protokol je gledao samo sebe, kako da se zaštiti, kako da nije bilo nekakve izravne komunikacije između njih, nije bilo koordinirane akcije i oni su svi zapravo radili svak za sebe. Nije bilo neko rješenje na vidiku koje bi ukazivalo na to da će se sveobuhvatan prostor na neki način recoverati. Međutim, evo kad je prošlo par dana, ovaj osnivač Aavea, Stani Kulechov, je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke. On je prvi javno najavio da će napraviti DeFi United. To će biti neki fond i osobno je donirao 5000 Ethera. 5000 Ethera je cirka, 8 milijuna dolara. Njemu se odmah pridružio i Mike Silagat, to je osnivač Etherfi, to je isto jedan staking protokol, koji je također donirao 5000 Ethera. Uskočili su i Mantle protokol koji su rekli da će donirati 30.000 Ethera, pa Bybitov Ben Zhao je rekao da će glasati za jer su i njih hakirali, industrija im je pomogla, o tome ću još nešto malo kasnije reći. Lido Finance je donirao 2500 ST Ethera, Golem Foundation je donirao 1000 Ethera
jer kako kaže taj Mike, ako DeFi propadne, propadamo i mi. Znači ovaj Joseph Lubin je suosnivač Ethereuma i oni su obećali donirati 30.000 Ethera. Ukupno u tih obećanja što su rekli je više od $311 milijuna, to je zapravo dvostruko više nego što je bilo potrebno. Evo i ovdje možemo vidjeti, to je taj DeFi United fond, to je tu uživo možemo vidjeti kako ljudi doniraju i ne samo ovi veliki nego i pojedinci, može bilo ko donirati. Evo do sad su skupili $227 milijuna, evo to se stalno nešto mijenja pošto se i cijena Ethera mijenja i te donacije dolaze, tako da evo taj sad fond ima aktivnih 227 milijuna i to je sad jedna ozbiljna i značajna sredstva s kojima se onda može dalje raspolagati, kasnije ćemo reći kako. Ako želiš trgovati kriptovalutama potpuno bez stresa, tu je Coinbase. U našoj regiji on je sinonim za sigurnost, a sada ima i punu europsku MiCA licencu. Biraj jednostavno sučelje ako tek počinješ ili prebaci na Advanced opciju za napredne grafikone i daleko niže naknade. Klikni na link u opisu ovog videa, odradi prvu trgovinu i preuzmi 15 € bonusa u Bitcoinu. Što se cijene RS Ethera i Ethera tiče, evo ovdje imamo taj Restaked Ether koji je bio kompromitiran. Njegova cijena bi trebala uvijek pratiti cijenu Ethera, trebala bi biti za 1,07 iznad cijene Ethera i evo je taj peg prema Etheru se vratio, ova je 1640, a ova je 1756. Njegova cijena je veća zato što on donosi prinos, on je stakan pa ima neki yield, ali evo sad se unormalilo i vratilo se u nekakvu normalan odnos između tog Ethera i cijene tog staked Ethera. Dakle, epilog svega je da imamo zapravo najveći koordinirani bailout u DeFi history koji nam donosi više stvari. Evo ovdje možemo čak i vidjeti ono što sam vam napomenuo ko je koliko stavio. Tu je onaj Arbitrum Security Council koji je odmah nakon haka je zamrznuo sredstva koja su ostala na Arbitrumu i to isto se stavlja na raspolaganje. Onda imamo tu ove sve koje sam vam naveo, još i neke nove. I sad ovaj tu tekst objašnjava šta se zapravo tu događa i kako je do toga došlo. Ja sam vam više manje o tome i sad pričao, ali evo uglavnom ovdje kaže da je prva stvar koju DeFi protokoli sada imaju neformalno očekivanje uzajamne obrane. Znači do sad nisu imali, bili su sami ako ih neko hakira i svaka buduća eksploatacija koja utječe na zajedničku infrastrukturu ima sa sobom pretpostavku da će ekosustav biti koordinirano zaštićen i da će biti neki odgovor na to. To očekivanje nije postojalo prije 4. mjeseca 2026. dok se ovo nije dogodilo. Znači to je pozitivan ishod svega. Drugo je da su treasuries protokola sad de facto služe kao nekakve rezerve za osiguranje. Taj prijedlog Aavea da deploya 25.000 Ethera iz svog treasuryja fundamentalno i mijenja svrhu tog njihovog DAO-a i ta sad sredstva u tom njihovom DAO-u više nisu samo za financiranje razvoja projekta kako to obično bude, nego su oni zapravo i nekakvo osiguranje protiv sistemskog rizika koji ti protokoli su počeli sve više i više doživljavati. I sad zapravo će svaki DeFi protokol, oni svi imaju sredstva u svojim treasuryima, znači u tim nekim voltovima ili u nekakvim trezorima i oni će se sad suočiti sa pitanjem da li taj fond njihov, da li ti njihovi trezori trebaju ta sredstva namijeniti u ovaj fond, jer postaje sad normalno i sad to postaje nekako i očito da je potreba za tim i oni će se sad s tim suočiti. Dakle, više nije imamo mi naša sredstva pa ćemo mi raditi na razvoju, pa ćemo malo u marketing, pa ćemo malo u ovo, u ono. Ne, sad ćete morati ta sredstva dijelom staviti u ovaj fond da se zaštiti cijeli sustav i da zapravo i svaki taj protokol bude zaštićen ponaosob. Povrh svega tu je i jedna kritika cijelog tog sustava da se on zapravo odnosi samo na velike protokole i da mali protokoli koji imaju male te voltove, male treasuryje neće biti na adekvatan način zaštićeno i ovaj DeFi United koliko sad vidim nema neki odgovor na to, vjerojatno će se s vremenom i to na neki način ispolirati. Malo prije sam spomenuo Bybit, to je jedna dobra usporedba zato što je prije godinu dana, odnosno prošle godine u neko doba, početkom godine, Lazarus grupa napravila hak na Bybitu, to je bio jedan od većih hakova, uzeli su 1,5 milijardu dolara. I sad slična se stvar dogodila, ne u ovoj mjeri kao sa ovim DeFi projektom sada, ali isti tren su im uskočili kolege iz industrije, znači iz ostalih mjenjačnica i iz drugih kripto firmi, nešto su im donirali, nešto su im posudili bez ikakvih kamata i očekivanja i još su deponirali dosta novaca kod njih na njihovu mjenjačnicu, tako da se ovi mogu rekuperati, da mogu doći k sebi. Veći dio tog haka su oni pokrili iz vlastitih sredstava,
ali isto je jedan dobar primjer kako se industrija konsolidirala i kako su uskočili u pomoć kolegi koji se našao u nevolji. I ovo sad što vidimo s ovim DeFi fondom je zapravo nastavak toga i jedno sazrijevanje cijele priče. Vidimo da se decentralizirani sustavi mogu oporaviti, mogu naći kvalitetna rješenja za obranu bez posredovanja trećih strana, bez posredovanja država, centralnih banaka, komiteta i koje kakvih centralnih institucija na koje smo naučili. Znači, prirodno se u toj industriji javljaju neki mehanizmi obrane i ljudi se zajedno organiziraju i konsolidiraju kad su vremena teška. Dakle, ovo je dobro i kao jedan eksperiment gdje se vidi kako se sustavi organiziraju, a da su zapravo djeluju izvan establishmenta i izvan ustaljenih formi kako se to inače radi u financijama ili u bankarstvu ili negdje drugdje. Evo, to bi bilo to u ovom videu. Ako vam je bilo zanimljivo, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!